So guys, maayong hapon guys, and you know what? Hapon ba di gutom na ta and timing kayo. Nay lugaw ni Bossing diri sa SM City Cebu and dugay na ko kakakaon sa lugaw ni Bossing. So atong i-check out unsay naa diri. So kaning lugaw ni Bossing by it's 13 years na kuno sila, and you know what? They introduce new flavors like kaning nanay beef, beef. And also later atong tilawan ang ilang sisig na lugaw na nay sisig. So ako actually mga favorites dire, actually ganahan ko ning lugaw na nay adubong tito, ganahan ko goto special. Kaya karon excited ko kay nanay lugaw with baboy, lugaw with beef. Ug na pa T3 special. So mana atong tilawan ang new flavors law, ang ilang classic flavors. So nana nagprepare na sa itong i-order. So daghan nga actually choices dire. So, excited na ko maglugaw, diba? Mga amigo na to, all the way down, lugaw, kahit kayo, inom na namo. So, unlike before, lugaw na tanan, ang ila, karon nanay drinks noon. So, iba na naman, nanay, calamansi, cucumber, and melon. So, at least ba kung nanahan kag na mainom, human og lugaw, na. So, guys, atong tilawan ang itong lugaw with beef, special. So, of course. Nami kay init pa kay bay. Wow. Wow, kalami gud. Wow. Yeah, next up, atong dalawa ng kaning bag-o pagid kayo na lugaw with sisig. Imagine lugaw na nay sisig. Di ba? Murag to i-mix. Nay sisig. Lingaw. Napgisili na halang-halang. So fighter kayo. And finally, kung ganang gagagongkong, lugaw with chicharon. Atong paminawon kung kagumkong ba di. So lahi ko siya. Na siya crunch. So malingaw gyud diri kay dagan kay pwede na topping, and again I think sa mga bago ganahan ko ding lugaw of course with beef. Ngan ko timpla silang beef. Pero kung di ka maka-beef, sisig is good, but also nanan yung classics nila like goto. At sa isa ganina, goto, ilang crispy tito, o ganang goto special, mga gina ako normal orderon. Ay malingaw kung laman loob. So mana guys, balik na mas lugaw ni Bossing kay daghan kay amazing flavors, ya barato ra, tapos na drinks. And by the way, sa mga business-minded diha, they're open for franchise by the way, and naka-promo sila karon. Normally ang franchise is 350,000, karon 250,000 na lang. And details on how to get a franchise is on the description box. So, mana, nangaon ta. Don't forget, kung nangalap mo lugaw ni Bossing yun ta.